Hello friends, welcome to my YouTube channel. Tentu na kan setting chula heading khan live news update tha na sort lo lai hin. Ipi ham tele 500 million mi WhatsApp data link ngai tu pe na hai. Chu ka hin se de ida link nga ham iti link nga ham iti sim I kha kiven ham na chong chu ka hin se tha de hin. Abula kona zone again hin vet pe di hin thu me. Okay, kipat masang kami jadi bongan kipain. Ka video ho abula konan hin vet page kipat thu kain se na. Ten le ka channel la than hin le lung se ten subscribe pin la aluin hin la like hin bol pe din kain thu me. Direct pan pai ta ten. To have 500 million WhatsApp user data itilik nga ham. Na. Itilik nga ham chu ka hin se di hin. Ai chu WhatsApp he to a normal WhatsApp pa he alik thei lo dinga ki se ya hena sim wa kona lik thei lo dinga ki sim ten khat langa ga heading chu beta hena beta company ki ten beta thil WhatsApp ma beta hin Instagram ma beta Facebook ki san ma beta cho he mo hek thei lo mo I khat thei lo he wan tu a he mo hek thei lo ki ti pa chu azowa hung tai na chu iti hung zowa ham ti le e ho thip lo hena e ho ki vian lo je he chu iti hung ma ham chu kain sei din mi tu a he e ho India sunga country tam ta izan ham country ki jok ma na ki jok ma cha ko na cho data gu he iti gu ham atile ifona ko na e mi khel je na ipi mi khelam chon chu kain sei din chai khat ga sei nom be chu data he zo a ka se ban beta ho he ki mo hek thelo he na so e ho thip lo je he ipi ham tile amasa video ka ha se min ki ven ding dan na ep bola ki ven nga yam iti bol ham ti ho ka hin ka ha sen to example a hin vel se ki le I number hi ga heading chu I number hi tu an ke number pa yong hi asit ni ko hung min te na asit ni ko ten kaman lo hai lo le chi sima ko na midangin number chi sima ma chi number ma midangin aman the na tabang chu hin mi zo si a tu a amas ang tia ko na mi I number lui pai kola midang na la je na tabang jo hin chi company na sim hin ai wa company lik bolo ai wa cho a number amasa ko na ana sa chu min a hen hena hacker ho ki ting a hen a ko na ama hon pi hin bol bam tle message hin thon na chi bolin crorepati ham khat amasa ka se tan crorepati ham khat link hin thon lo chi ti a lik bol cha a link chu na me kha a le lik the hana na data lik the a hi chu direct hacking ki ti le hack hin hack the we chi e ho thip lo hana WhatsApp beta a hack a hi thei poi a hin e ho thip lo je e hon iman khil ji wa hi I data u akila ju hana min hacking hin bol do ju cha hi e ho India a hi mi ham ken sei da 500 million a chu country zan ham tile cha kain pen news today Indian news hin pewin data of 500 million WhatsApp user put up on sale company respond ti te cha epp ham tile affected leak and reportedly affected has many 80 countries kitena somgit country somgit lang he ahin hek to he cha country somgit la chu iho a zawam jaw hem chong chu na la na including Russia, Italy, Egypt, Brazil, Spain and more tina la na alas na chu ipian the list also including India ti India akona ye chun nanga chu kili nanga chu yong hung hi mai the na a hi lo wal na ki ven ding chon chu ka hin sei de nanga chu hung hi a kha a le itin ki ven dham chu ka hin sei be de hin cha hi mi izat ham India a hi mi izat ham mi izat WhatsApp he link do ham ti kinale noya chu ga vet kinale highlight hin bol he na India adinga the data of 6 million ti 6 million mi tama na 6 million chu mo he lo he 6 million la chu India sunga he na 6 million user data WhatsApp data hi agu do he hacker hon ti e hong izau mai the na e hong izau te diu ka ta sana aji chu tu chung le a
football FIFA World Cup mà na advertising ball wa link hin thon ho ti ho in ha se ro na group ta ke group ma he ahin se ro he BG fans group ma ahin se ro tam mun dang na ahin se ro ten thil dang ahin se ro na thil dang ke le camera lang sang hello le offer ho ti ho na ahin se ro hello le spin ti ho ahin se ro cho link ho imi kha ji wa hi cha he i o ju he na cha ko na hacker hon hin hack do he chi a chu cha hi pi hin bol ham ta 6 million mi India asunga 6 million mi hi adata ulip pha he chela chi abona including hin bola la 500 million hin cha hi 80 country ong kitin lai cha hi ahin pi kina he leak data can be used by hacker for spamming phishing attempt and more te na che khat ga heading chu ing ki ti po ga ke se ing ki ti po hi follow hi follow hi hacking ti ho hi spam ki ti le ethical hacking na ti lang hai ing ha mang we na ten cha ko na iti ki ven diu ham ti le video saw ji walen vietnam ji lo he iti ki ven diu ham ti le ma sa ka ha sin ti a link ki pe ho lottery za na ki mu in ai lo crore pati ham ip pati hi on le na ip lang sang hi on le e ho hi khat ga sei be le i ma mu ten le che i bola le chi za ki mu het iti ten imi alloy yin ji na imi alloy pa tu inga wa le tu a he na data tu ali a kha ayong le cha aban tu na ki ven the na cha he iti ki chi chu hin kha ki ven na thil link ki pe ho hi mo me po te ti hi ka hin se he na ana ball po tin ten cha khat alik chu epp a hin hek mo chu epp iti hin hek wam epp ala pi ham te le thil private na thil na ki koi zo si amu he na use to a hacker ki ti yang la hacker ho chan mu hi a chu na ki ven de na phone hi tu a hi phone a hi ma zo se ki koi he ep photo ham phalang ham silang ham thil document thil dang hi phone a bo ki koi he na email ki se no phone a ki koi he cha he na email long chu na email a kona bank account link na he na chong chun he tha de ka de sa ya chun thil link ki ti po ki se he ana mo me po tin ana mo se po te na je a je chu ti ho a kona he ki vending phai ti hi kain he sa ki pa ina bula kona nen vet pe jing ki pa thu kan sa video sa ji walin na chan chu he